بالعلم ويا العمل ضارين جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن قبل أن أبدأ الدرس الجديد أعمل مراجعة بسيطة لما رأيناه في أفعال المجموعة الثالثة. وقد رأينا أن قلنا على أن هذه المجموعة تعرف بكونها مجموعة أفعال الغير المنتظمة، يعني الأفعال ليست دائما تتبع قاعدة واحدة في التصريف. يعني ممكن الفعل يتغير من بيرسون، يعني من ضمير إلى آخر، أو من ضمائر الفرد إلى ضمائر الجمع. فقلنا مثلا بالنسبة للأفعال التي تنتهي بدغو DRE مثل الفيرب attendre، أو أي فعل ينتهي بدغو، نجد أن عندنا نوعين من التصريف. التصريف الأول بنهايات هي S و S S les premières personnes و S les deuxième personnes، وليس هناك أي علامة pour la troisième personne du singulier. D ou NS les premières personnes du pluriel، و DEZ les deuxième personnes du pluriel، و DENT les troisième personnes du pluriel. لكن هناك مجموعة أخرى التي لا نجد فيها D ولكن نجد فيها N، وهذه المجموعة مثل الفيرب prendre. إذن عندنا المجموعة التي تتصرف مثل الفيرب attendre، j'attends، tu attends، il attend، nous attendons، vous attendez، ils attendent avec D. وهناك المجموعة التي تتصرف مثل الفيرب prendre، je prends، tu prends، il prend، nous prenons، vous prenez، ils prennent. وهذه المجموعة التي ترونها هنا في السبورة. إذن كذلك في هذه المجموعة الثالثة نجد الأفعال التي تنتهي ب INTRE. هي عندها قاعدتين في التصريف. القاعدة الأولى تنتهي ب AIN مثل الفيرب craindre AIN، وفي نهاية التصريف نجد S في الضمير الأول، S في الضمير الثاني، و T في الضمير الثالث في المفرد. أما بالنسبة لضمائر الجمع نجد أن قاعدة الفعل تتغير ويدخل عليها شكل جدا، ومثل craignons، donc craignons، nous craignons، vous craignez، و GN تنطق نيو في اللغة الفرنسية. إذن vous craignez، ils craignent، وإذن هذه هي المجموعة الثالثة. nous craignons. المجموعة الثالثة إذن فيها كلها الأفعال اللي شفناها الآن، الفيرب attendre، contraindre، éteindre، etc. ورأينا الأفعال التمارين في هذا التصريف. اليوم سنرى الأفعال التي تنتهي ب ER، التي تنتهي ب ER في نهايتها.
مثل le verbe dire, le verbe lire et le verbe rire. مثلا كما ترون أن هناك إير في النهاية IRE إير. إذن verbe dire à la première personne du singulier je dis, ou le verbe écrire j'écris, le verbe lire je lis et le verbe rire je ris. لاحظوا أنه نفس التصريف avec IS, IS, IS et IS. Donc je dis, j'écris, je lis, je ris. À la deuxième personne, نفس الشيء. Tu dis, tu écris, tu lis, tu ris. ولاحظوا ونفس الكتابة IS, IS, IS et IS. À la troisième personne du singulier, il, elle, on dit, il écrit, il lit, il rit. Alors كذلك لاحظوا نفس النهاية IT, IT, IT et IT. Il dit, il écrit, il lit, il rit. هذه الأفعال dire قال, écrire كتب, lire قرأ, ورير ضحك. الآن نتحول إلى ضمائر الجمع وهنا سنرى التغيير. Alors, nous disons, pour dire, nous disons, nous écrivons. ظهور حرف V هنا بالنسبة لإكرير. Nous écrivons, nous lisons et nous rions. pour rire ليس هناك شيء. هناك rions. lisons ظهور الأس و disons ظهور الأس et écrivons ظهور الV. À la deuxième personne du pluriel هنا لاحظوا أن بالنسبة للverbe dire يتغير تماما. لا نجد EZ التي يعني تعودنا على وجودها في la deuxième personne du pluriel. Alors أقول vous dites, vous dites, vous écrivez. بالنسبة لإكرير ليس هناك مشكلة، نجد EZ. Vous écrivez, vous lisez, vous riez. إذن الوحيد الذي يتغير هو dire. Vous dites. بالنسبة للtroisième personne du pluriel ils disent. Alors هنا لا تظهر الكتابة. ils في الشات ils disent. صوت كتابة ils disent. نعم. Pour le verbe écrire ils écrivent. Ils écrivent. Ils écrivent. Pour le verbe lire عندكم ils lisent. Ils lisent. Et il rit pour le verbe rire. Il rit. R-I-E-N. إذن هذا هو بالنسبة لهذه الأفعال. Le verbe dire, le verbe écrire, le verbe lire et le verbe rire. نمر الآن إلى مجموعة أخرى كذلك تنتهي ب IRE.
I-R-E. مثل le verbe boire, le verbe croire, le verbe faire et le verbe plaire. عيد. boire, شرب. croire, ظن أو اعتقد. faire, فعل. plaire, أعجب. إذن je bois, أشرب. je bois. لاحظوا نهاية. je crois. alors bois et croix ترون أنها تكتب بنفس الطريقة. ولكن pour le verbe faire je fais et pour le verbe plaire je plais. لاحظوا أن faire بنفس الطريقة. je fais AIS, je plais AIS. À la deuxième personne, nous avons tu bois, tu crois. نفس التصريف. Et le verbe faire tu fais, tu plais. نفس النهاية. Troisième personne du singulier, il boit avec T à la fin, il croit avec T à la fin. Alors لاحظوا بالنسبة les trois premières personnes singuliers ليس هناك تغيير بالنسبة لهذه الأفعال. تصرف le verbe boire et le verbe croire يتصرف بنفس الطريقة. le verbe faire et le verbe plaire كذلك. alors il fait, il plaît. ولكن بالنسبة للبلاي لاحظوا ظهور accent circonflexe على الإي بالنسبة للverbe plaire. il plaît. أما بالنسبة للجمع بطبيعة الحال نعم في الجمع يكون هناك تغيير. لاحظوا أن نقول pour le verbe boire nous buvons. لاحظوا كيف تغير من bois إلى bu. bois, bu. alors buvons لاحظوا ظهور v كما رأينا قبل قليل بالنسبة للverbe écrire. nous écrivons. ici nous avons nous buvons. ظهور حرف v. alors nous buvons. pour le verbe croire alors هنا يتغير عن تصريف بالنسبة le verbe croire يعني ليس مثل le verbe boire. إذا nous croyons. nous croyons. وظهور الY هنا لاحظوا ظهور الY. nous croyons. nous faisons. alors لاحظوا حتى النطق بالنسبة le verbe faire هنا رغم أن عندي AI فأنا أنطقها feu. نعم هناك تغييرات كثيرة. لاحظوا وانتبهوا جيدا لهذه التغييرات. إذا nous faisons. لا أقول nous faisons. لا هذا خطأ. أقول nous faisons وإن كان عندي AI. nous faisons. لاحظوا أن النطق كيف يكون. nous faisons. vous pardon nous plaisons. nous plaisons. plaisons. alors نفس الشيء que faisons. نعم هي صعبة في البداية لكن هي تحفظ. الشيء الوحيد الذي يجب أن نفعله مع هذه الأفعال هو الحفظ. يعني لو حفظناهم ما يبقاش عندنا مشكل بالنسبة لهم. alors nous continuons لأن ما فيش قواعد. ما فيش قاعدة مثلا هذا الفعل يجب أن يكون هذا هكذا أو غيره مثل ما رأينا في المجموعات الأولى. إذا قلنا nous buvons. vous buvez. alors vous لا تظهر هنا في هذه سأكتبها. vous buvez. et vous croyez.
vous لاحظوا أن بالنسبة le verbe faire vous faites مثل ما شفنا قبل قليل بالنسبة le verbe dire. قلنا pour le verbe dire نقول vous dites. وهنا بالنسبة le verbe faire نقول vous faites. لا تظهر EZ بالنسبة لهذا الفعل. Et vous plaisez بالنسبة le verbe plaire. vous plaisez. إذن بالنسبة للضمير ils boivent, ils croient. لاحظوا الآن croient كيف ستكتب. تحذف الإيغريك. il croit et il. ولاحظوا كذلك كيف سيتغير le verbe faire. نقول ils font ليس هناك ENT. كيف هو الحال بالنسبة للأفعال الأخرى. donc le verbe faire أقول ils font. donc nous faisons, vous faites. يعني هذا هو حفظها على هذا الشكل. نمر الآن إذا للتثبيت نقول بالنسبة remarquer les régularités des verbes. لاحظوا عدم انضباط الأفعال بالنسبة للverbe dire. لاحظ أن هناك vous dites. بالنسبة للverbe faire vous faites et ils font. ظهور هذا الشكل في le verbe faire. وكذلك le verbe plaire ظهور l'accent circonflexe على الإي بالنسبة ل troisième personne du pluriel. إذن هذا هو بالنسبة لهذا الدرس. قبل ذلك نمر الآن إلى تمارين. الرابط سأقوم بنسخه ووضعه في المجموعة في الشات لكي يمكننا أن نقوم بالتمارين إن شاء الله. إذن exercice لهذه الأفعال. طيب هذا هو الرابط. أرجو فتح الصفحة لكي نقوم تمارين. رابط التمرين. فتح صفحة التمرين. نعم إذا نفتح تمرين ونبدأ بالتمرين الأول. الكل فتح. نتمنى لو أن الجميع يفتح الصفحة لكي نبدأ التمارين. وأستأذن قبل بداية التمارين أستأذن للصلاة المغرب وأعود إن شاء الله بعد 10 دقائق. إذا نقوم بحل صفحة التمرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا. إذا أول تمرين conjuguer les verbes suivants. سنقوم بتصريف الأفعال الموجودة في الجدول. إذن أول فعل هو le verbe élire. le verbe élire. le verbe élire يعني اختار أو انتخب. اختار أو انتخب. alors j'élis. نعم j'élis. tu. alors أعطوني la deuxième personne. tu élis. نعم نعم. il élit avec T à la fin. نعم il élit. نعم. nous élisons. نعم nous élisons. oui. vous élisez. نعم
c'est bien. Et ils élisent. نعم. Ils élisent. نعم c'est bien. جيد. هنا بالتطبيق القاعدة على هذا الفعل. الآن avec le verbe s'inscrire. Le verbe inscrire ou bien s'inscrire. Le verbe inscrire. Le verbe inscrire ça يصرف مثل le verbe écrire. نرجع إلى السبورة. نعم j'inscris مثل le verbe écrire. Et le verbe élire مثل le verbe lire. نعم j'inscris, tu inscris, il inscrit avec T à la fin. Nous inscrivons, c'est bien, nous inscrivons. Vous inscrivez, c'est très bien. Ils inscrivent. Attention, là, inscrivent avec ENT à la fin. Madame, quelle est la différence entre élire et élu? Élu, c'est le participe passé du verbe élire. Ou le participe passé لنفس الفعل اللي هو élire. Je suis élu. أنا مختار أو منتخب. élu. J'élis et je suis élu. Voilà. Bien. Alors بعد تصريف هذه الأفعال نمر إلى التمرين الثاني وهو insérer le numéro pour associer le sujet au verbe. إذن عندنا G apostrophe لها رقم 1. il عندها رقم 2. nous رقم 3. vous رقم 4. elle avec S رقم 5 و tu رقم 6. إذن بالنسبة ل دي أي رقم صادق؟ رقم 6. نعم tu dis. oui tu dis. نعم plaise رقم 5. elle plaise. نعم صحيح elle plaise. أي رقم عمل معها؟ نعم رقم 1. j'écris. نعم j'écris. وكذلك نعم يا محمد كذلك رقم 6 ممكن أن أقول tu écris وأكتبها بهذه الطريقة. نعم rions. نعم nous rions رقم 3. نعم ولي. نعم رقم 2. il لي. أتمنى لو الكل يشارك هكذا نصحح إذا كان في أخطاء. نعم il لي. و faites. نعم vous faites. نعم رقم 4. vous faites. alors عندنا on عندها رقم 1. il عندها رقم 2. tu عندها رقم 3. je رقم 5 و vous رقم 6. alors écrit. نعم بالنسبة لإكري alors هنا يمكن أن أقول tu écris و j'écris. non je هنا لا يمكن. هي فعلا ممكن ولكن إذا قلت j'écris لابد أن أحذف الأو بالنسبة لجو. لا أكتب je écris. لا أكتب j'écris G apostrophe. croyons رقم 5. نعم nous croyons.
غي. alors بالنسبة لغي، بالنسبة لغي ممكن أن أقول tu ris، كذلك يمكن أن أقول je ris. إذن رقم 3 و4. لماذا 3 و4؟ نعم صحيح. 30 60 30 6 لا 30 6 لا علاقة ل30 هنا و6 يا 30 6. alors dites نعم رقم 6 vous dites نعم. و fait نعم on fait نعم on fait. وأخيرا font نعم ils font صحيح. إذن هذا بالنسبة لهذا التمرين. الآن vous allez compléter les verbes au présent. Compléter les verbes au présent. Alors, les étudiants, un livre. Les étudiants, lisent un livre. C'est bien. Lisent un livre. لاحظوا أن vous avez lu, elles lisent, donc lisent un livre. الجملة الثانية nous, le verbe boire de l'eau. Nous, oui, nous buvons de l'eau. نشرب الماء. Nous buvons de l'eau. Ils, le verbe écrire, une lettre. Ils écrivent نعم يكتبون رسالة. Ils écrivent une lettre. الجملة الأخرى vous dit, le verbe dire merci. Vous dites attention Franche رد بالك. le verbe dire واحد أنه هو الوحيد اللي مختلف عنهم في التصريف. on dit pas vous disiez, non, on dit vous dites. مثل le verbe faire, vous faites. يجب الانتباه إلى هذه التغييرات التي تقع في الأفعال الغير المنتظمة. Le verbe faire, le verbe faire un exercice. Ils font. نعم ils font. وكذلك هنا le verbe faire يتغير تماما في تصريفه بالنسبة للأفعال الأخرى، فهو الوحيد الذي ليس له ENT à la fin à la troisième personne. لا هي مسألة حفظ يا ليلى، هي تحفظها ميبقاش عندك مشكلة. هي صعبة في البداية لكن مع الحفظ تصبح سهلة إن شاء الله. إذن tu crois، إذا le verbe croire. Là, attention يا فرانش croire. ونرى المجموعة التي تصرف بهذا. tu crois، انظر كيف تكتب tu crois. نعم tu crois c'est une question، هل تظن أو هل تعتقد. il le verbe plaire beaucoup. il plaît beaucoup. attention فرانش بالنسبة للبلاي هناك تغيير بسيط accent circonflexe sur le i مع accent circonflexe اللي بنسميها كذلك شابو على الاي. بلاي بالأكسون متكتوش واحد مالكيتوش. بالنسبة للأكسون سيركونفلكس، الأكسون سيركونفلكس هو يوجد مع حرف الجيم باللغة العربية مثلا. مع حرف الجيم باللغة العربية هناك الأكسون سيركونفلكس.
il plaît سأكتبها il plaît وأضع الأكسون قبل الإي هكذا لا أكتب الأكسون ثم أكتب الإي فتأتي فوق الإي مباشرة. إذن je le verbe rire souvent. نعم je ris souvent. نعم أضحك باستمرار. Vous le verbe croire en lui. Vous le verbe croire en lui. Vous croyez. نعم. Vous croyez. Z نعم en lui. Croyez. يا وليد croyez. then يكسب. بالنسبة لصالح قال أجد صعوبة في الكتابة. اكتب بشويش يا صالح مش مشكلة أنك يعني تكتب لكن ما فيش داعي أنكم تسرعوا. اللي كتب بسرعة يكتب، اللي ما كتبش ما عندوش يعني سرعة في الكتابة يكتب بشويش عليه. يعني احنا لا نتسابق هنا. الآن conjuguer les verbes suivants. Le verbe d'écrire. Le verbe d'écrire. Je décris. Tu décris. Il décrit avec T à la fin. Il décrit. Nous. Le verbe d'écrire, c'est qu'on mette le verbe écrire. Nous décrivons. Nous décrivons. Vous décrivez. Ils décrivent. Non, c'est bien. C'est très bien. Alors, le verbe défaire. Le verbe défaire وهو سيكون تصريفه مثل le verbe faire. Je défais. نعم. Je défais. نعم يا صالح. Je défais. Tu défais. Il défait. نعم. Tu défais. Il défait avec T à la fin. Nous défaisons. Nous défaisons. وهنا لا أريد أخطاء. لا أريد أخطاء يا محمد. قلنا يتصرف مثل فعل faire. le verbe faire في الضمير vous voilà vous défaites. Vous défaites. Vous défaites. Et il défend, c'est bien. Il défend. C'est bien. الآن نمر إلى التمرين رقم 5. Du singulier au pluriel, écrivez les phrases en mettant le sujet et le verbe au pluriel. إذن عندنا السوجي والفعل في pluriel في pluriel يعني في المفرد، وأنتم ستحولون الجملة إلى الجمع. إذن tu fais des exercices. جمعها défaire هي حل. حل défaire هي حل. Alors vous faites, c'est bien. Vous faites des exercices. Oui, vous faites des exercices. جملة ثانية. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Le pluriel, c'est nous croyons en Dieu. Oui, c'est bien. Nous croyons en Dieu. الجملة الثالثة. Il boit un thé. Il boit un thé. Non, ils boivent, يا فرانش. Boivent.
ليس بوف. او تظهر فقط في نو وفو. نو تعود و. ils boivent un thé. يشربون شاي. Le verbe je lis beaucoup. Je lis beaucoup. Alors nous lisons. Nous lisons. Non, il croit, Mohamed, il croit ENT, bidon le V. Mais fiche V pour le verbe croire. Et le verbe nous croyons, vous croyez, il croit. Alors nous lisons beaucoup, c'est bien. Nous lisons beaucoup. Le verbe écrire, elle écrit souvent. Elle écrit souvent. Elles écrivent, non, elles écrivent souvent. Elles écrivent souvent, c'est bien. Le verbe rire, donc l'enfant rit. L'enfant rit. Les enfants rient avec ENT à la fin. Les enfants rient. Naam, sahih, c'est bien. Les enfants avec S يا فوزية. نعم. الآن سنقوم بالعملية العكسية يعني du pluriel au singulier من الجمع إلى المفرد. Vous faites le travail. Vous faites le travail. Vous faites le travail. نعم. Vous يا محمد. Vous. جمع vous هي مفردها tu fais tu fais le travail. جملة ثانية ils écrivent des articles. Oui, ils écrivent donc il écrit des articles ou bien un article. Il écrit un article. Nous croyons en lui. Je crois, madame, je crois en lui. Je crois en lui. Ils disent la vérité. Ils disent la vérité. Oui, il dit, madame, avec T à la fin, il dit la vérité. Vous buvez trop. Vous buvez trop. Et tu bois. madame, tu bois trop. إذا نكون هنا قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس اليوم. رأينا إذا مجموعة أخرى من الأفعال الغير المنتظمة وكيف أن من يخرج تماما عن قاعدة الأفعال. وإن شاء الله في المرة القادمة نرى كذلك أفعال أخرى دائما تنتمي إلى المجموعة الثالثة. Alors, في النهاية je vous remercie pour votre attention. أشكركم على انتباهكم et je vous souhaite une bonne soirée. أتمنى لكم أمسية سعيدة et bonne nuit. ليلة سعيدة أيضا. Et au revoir.